Hai guys, banyak burung enggang guys, enggang Kalimantan guys, ada 3 ekor. Bagus guys, besar-besar guys. Weh, terbang-terbang guys, terbang lagi guys, tinggal 1. Kita dekati guys. Wah, terbang lagi guys. Nih, di sini habitat burung enggang masih banyak guys. Banyak di hutan Kalimantan. Dibentuk kayak lapangan kayak gini guys.